Guys, alam ko na kung paano yung ballpen. Yung ballpen ididikit sa may pader. Tingnan nyo. Oh, piso pa yan. Pwede kahit ano. Oh, tingnan nyo. Oh, walang double-sided tape yan ah. Oh. Oh. Oh, wala din yan. Wala. Oh. 1, 2, 3. Oh. Tingnan nyo. Itang kukuha pa ako. Oh, ito pa. Ito pang ballpen. Oh. Lang, di gumagana ah. Ay, nahulog. Lang. Ito namang lapis. Force hard. I can't do it. Yan. Ito namang posporo. Yan. Gusto namang ballpen. Yan. Tunikit. Yung piso, hanapin natin. Yan. Pati ako na-addict na din ah. Yan. Dami kong nadikit. Grabe. So, nagtingin-tingin ako. Wala na akong mahanap na pwedeng idikit. Itong gunting, pwede ba tong idikit? Hala, nahulog ah. Lang yung posporo. Ayun lang guys. Tapos na ang aking tutorial.